Picture daw. Ayan, o, tignan mo mama. Oh. O, diba? Oo. Girls, disqualified! Disqualified! You guys go first. Dapat talaga siguro yung ipang yan na Oh, yeah, putukan lobo! logo. Ma'am! Ma'am, Papukin na lang yung logo. putukan lobo na lang, ma'am. Oo, ganyan na. May languages, man. Yeah. Spanish, English, Filipino. Okay. Filipino, Latino. Picture malapit. Okay. Picture, guys! 3, 2, 1, closure! Nice one. The first one, okay? Philip, music! Ano ko pinindot ko sa ano? Paano ba ito pinindot? Video. Video ni ano. Yan, ako. Ano ba? One Spanish eh. Kay Wilma ito eh. Yan, ako na yan. Ano ko dyan? Para marami. Yan. Sige na.